अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम जी सिस्टर। हसन साहब। जी जी बोलें, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह? जज़ाकल्लाह, मैं ठीक हूँ। काफ़ी अरसे से आपके प्रोग्राम्स वग़ैरह देख रही हूँ। हुँ, तो अ, ये था कि माशाल्लाह से जो आप ये सारा ये जो काम कर रहे हैं, अ, पर्दा जो उठा रहे हैं और जो समझ जाते हैं, उनके लिए तो आप जो है ना वो एक गाइडेंस है बहुत बड़ी, ठीक है? तो अल्लाह आपको हुँ, इसमें और बरकत दे और तक़वियत दे और आप जैसे अगर उलमा ना होते, तो अभी हक़ सच का पता ना चल होता। बजाए ये कि बेसिकली मेरा ताल्लुक तो अहले सुन्नत फैमिली से है, लेकिन मौला अली कहने वाले हैं, अहले बैत का प्यार करने वाले हैं, लेकिन कहीं न माशाअल्लाह। कहीं वो किसी चीज़ का इनकार नहीं करते। लेकिन मैं अब इस चीज़ से दूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हक़ को जाना, हक़ को पहचाना, मौला अली अल्हम्दुलिल्लाह। अलैहिस्सलाम की कुर्बत, चाहत, अहले बैत का मकाम तो कुदरती जीन्स में है, ठीक है? और अब हुँ, जो मेरा तो ये अकीदा है खुल कर के कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हो सकते और अहले बैत जैसा कोई हो नहीं सकता। तो मेरा तो खुल कर मैं भी इस चीज़ को करती हूँ और आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली और कई अहले तशय्युओं से मैं अब जब बात करती हूँ, कहते हैं जी हसन को नहीं सुनना, उसको छोड़ो। पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता, मुझे अभी इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं है, क्योंकि शायद हुँ, अब ये लोग मुफ़ाहिमत की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है? कि बस हुँ, उनको बोलो, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ही अपना अच्छा करते रहो। जब अगर आप हक़ नहीं करोगे, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ, अगर आप हक़ नहीं बात करोगे, तो आप फिर कैसे लोगों को पता चलेगा? मुझ जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? और जो लोग हक़ सच की तलाश में हैं, वो फिर किधर जाएँगे? अगर आप किसी का ज़िक्र ही नहीं करेंगे, किसी के वाक़ये ही नहीं बयान करेंगे, हमारी तारीख़ और मैं आपको ये बता दूँ और जितने भी मेरे इस वक़्त सुनने वाले हैं, मैं उन सबको बता दूँ कि मैं हमेशा से खुद को शियाने अली ही कहती रही हूँ ताकि मेरे से कोई भी जो जिसके चेहरे पे अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुन के ना ऐसा हो जाता है ना तो वो दूर हो जाए। तो मैं हमेशा से ऐसे लोगों को दूर करने के लिए हमेशा से खुद को शियाने अली कहती हूँ, बेशक मैं उनकी चाहने वाली हूँ, फॉलोवर हूँ। तो अगर हक़ कोई बयान नहीं करेगा, तो फिर कातिल भी रज़ी अल्लाह होगा, मक़तूल भी रज़ी अल्लाह होगा, ठीक है? तो हुँ, आपके खिलाफ जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए और उन्हें भी वो इतने बड़े-बड़े आलिम हैं, उन्हें तो बल्कि क्यों वो इस तरह का काम लेते हैं, शियत को खुलकर बयान करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, अहले बैत का दिफ़ा जो इतनी डिवाइन्स हैं, कायनात जिनके लिए ख़ल्क़ हुई है और इतनी अल्लाह ताला की वो हस्तियाँ, वो क्या शान है बंदे की, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं क्योंकि ना मैं आलिमा हूँ, ना मैं इस तरह का वो इंसान हूँ, लेकिन सोचने का मकाम है कि अगर उनका हक़ मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जो शियत को मैंने जो जाना है, मैंने शिया से नहीं जाना क्योंकि हर इंसान अपनी किताब को जानता है। मेरी क्योंकि अहले सुन्नत ट्रेनिंग है, तो मैंने अपने साहिह सित्ता, मुस्लिम बुखारी से ही शियत को जाना और हक़ ज़ारा को बीबी सलामुल्लाह अलैह जो है ना, वो मैंने अहले सुन्नत से ही जाना। तो जो लोग मेरे सुन्नी बहन-भाई हैं, वो दिल को तासुब से पाक करके, खुले दिल से एक दफ़ा ना वो शिया बन के सोचे, ना वो सुन्नी बन के सोचे। वो बिल्कुल मेरा मैसेज है कि वो एक दफ़ा देखें तो सही कि है क्या? ठीक है? ये हुआ क्यों? आखिर बिल्कुल। तारीख़ लिखी गई है, क्यों नहीं पहचानते? ठीक है? और आप जैसे लोग जो गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो खुलकर दिफ़ा कर रहे हैं, आपको सलाम है और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तक़वियत मैं दे। आपका खादिम। और हम लोग तो ये शिया सुन्नी के चक्कर में फँसे हुए हैं। ठीक है, इधर तो हमारे सरों के ऊपर जो है ना वो टिकटॉक वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन भाई हैं, वो क्रिश्चियन भाई नहीं कहना चाहिए मुझे, वो क्रिश्चियन हैं, उन्होंने बड़े टफ़ किस्म के मेरे से सवाल कर दिए थे, ठीक है? और मज़े की बात है वो किताबों का रेफ़रेंस अहले सुन्नत से ही देते हैं। मैंने कभी किसी को एथियस्ट को, किसी कादियानी को, किसी क्रिश्चियन को जो है ना अहले तशय्युओं का रेफ़रेंस देते हुए नहीं सुना, ठीक है? वो कहते हैं जी जी, अहले सुन्न क्या वो हमें मुसलमान नहीं समझते? एक तरफ तो कहते हैं जी आप लोग अक़लियत में, ये मुझे समझ नहीं आती कि नॉन मुस्लिम जो है ना वो इस तरह का तफ़रक़ा क्यों पैदा करते हैं। वो फिर शियत से भी ऐसी चीज़ें साबित करें ना कि जो हैं वो आती हैं क्योंकि शायद अहले सुन्नत की बुक में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। सोचने का मकाम है। तो मेरे से कुछ सवालात थे तो मैं आपसे करूँगी और सबसे हुँ, पहला जो मैं थोड़ा-सा एक नमाज़ के हवाले से सवाल करना चाहूँगी। देखिए जब हम हसन भाई जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना अहले सुन्नत में ये जैसे जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो शुरू करते हैं नियत के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अल्लाह ये जो है ना कह के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
کے بعد سورہ فاتحہ اور جو بھی سورت پڑھنی ہو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا شیعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ آپ لوگ نماز کس طرح پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ نیت کے بعد، تو اللہ نماز اکبر یہ کے ہے کہ بعد؟ آپ تکبیر کہنے کے بعد آپ سورہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی شخص سورہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، مستحب ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مشرکا وما انا من حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. یہ آیا پڑھنا ٹھیک، تکبیرۃ الاحرام کے بعد، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مستحب ہے ٹھیک ہے، جی. نیت کے بعد یہ مستحب ہے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گی نچلی آواز سے، پھر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی ایک اور سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کا پڑھ سکتے ہیں شروع میں؟ منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر دیکھیں، سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ اچھی چیز ہے. یہ آپ کس نماز میں کسی بھی وقت دیکھیں، نماز کے دوران کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو صحیح ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ پنجابی میں، اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جو بھی نماز کے رکوع میں، سورہ سے پہلے، فاتحہ سے پہلے، فاتحہ کے بعد، یہ سب جائز ہے نماز میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق. اور یہ جملے سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. یہ الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ تکبیر کے بعد کہنا اس کا کہتے تھے تکبیر کے بعد وہی جو میں نے عرض کیا. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہیے، اچھے الفاظ ہیں، پڑھیں، اس کو منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میجورٹی اہل تشیع جو ہیں وہ نیت کے بعد سورہ فاتحہ سے اور سورت مٹا کے شروع کرتے ہیں، تو یہ والا اہل سنت پڑھتے ہیں. یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. اچھا، دوسری بات ہے سر، قرآن شریف کی جو سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں تو اب ظاہر پاؤں کو مسح کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بغیر کسی وضو کی نیت سے پہلے اپنے پاؤں کو کوئی چھینٹیں پڑ گئی، کچھ ہوگی، وہ میں دھو لیتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں، پھر اچھی طرح خشک کرتی ہوں، پھر میں وضو کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. تو اب میں مسح ہی کرتی ہوں جیسے قرآن شریف میں مینشن ہے. اور سر لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، یوں. تو لیکن اہل تشیع کونی سے ہاتھ تک آتے ہیں اور اہل سنت ہاتھ سے کونی تک دھوتے ہیں. تو کون سا اوتھینٹک وے ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ہاتھ اہل بیت کونی علیہ تک ہے. السلام نے کوئی بھی چیز اگر دھونا ہونا تو اس کو اوپر سے نیچے تک دھوتا ہے نا، نیچے سے اوپر کوئی نہیں دھوتا، وہ بیوقوف ہوگا جو نیچے سے اوپر کی طرف دھو لے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اسی آیت میں بلے الا جو ہے نا، میں آپ کو الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی المرافق، یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو قرأت ہے اس میں مع المرافق ہے، یعنی کوہنیوں کے ساتھ، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ، کوہنیوں کو ملا کر دھونا ہے. اچھا، میں ایک اور شرح بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الا جو ہے